Bonjour à tous, اهلا وسهلا بكم في هاد لا فيديو هادي. جسي بوكو بلي غيبت عليكم بزاف، تقريبا يومين ما لحقتش لكم دي فيديو. قوة التعاليق، لي كومونتير، حطي لينا كنجاوبكم ما كنلوحش بزاف. اسمحوا لي بزاف، اسمحوا لي لان الصراحه ما كنتش عندي الوقت ابدا نحط لكم فيديوهات ولا نصور لكم ولا حتى حاجه. دونك اسمحوا لي على هاد الغيبة البسيطة، يعني هي فقط يوما، ولكن بالنسبة لكم هي واحد الغيبة اللي هي كبيرة. دونك اسمحوا لي بزاف. كنتمنى انكم تكونوا بخير في الفروض، كنتمنى ان الفروض اللي حطيت لكم في القناة يفيدوكم. كنتمنى ايضا ان الفروض يجيوكم ساهلين. كنتمنى تجيبوا دي بون نوت. طبعا اي نوت جبتوها كتبوا لي في التعليقات شحال جبتوا، وقولوا لي واش استفدتوا واش ما استفدتوش. داكوغ. ايضا كنتمنى منكم ما تكونوش درتوا بزاف الفروض هكذا باش نواكبكم، بقاو تقولوا لي شحال شنو هو الفرض اللي درتو شنو هو الفرض اللي ما درتوش باش نبقى نحط لكم. داكوغ. دونك سمحوا لي بزاف على هاد الغيبه هادي. صراحه ما كانتش قاصده، ولكن راه كانت يعني سمحوا لي زعما راه كانت شي حاجه اللي صعيبه وما كانش قد نصور لكم. دونك ولكن صافي، يعني صافي التعليقات تبارك الله يعني حطي لينا زعما راه كنلوح بعض المرات في المنتدى ولا في فيديو شور، ولكن ما لحقتش فيديو. دونك سمحوا لي مي صافي اليوم خصنا نرجعوا بدي زيفالواسيون دي كونترول دي ريميدياسيون اي سوتيان. دونك aujourd'hui كيف ما كتشوفوا هنايا عندي واحد الايفالواسيون ريميدياسيون اي سوتيان نيميرو 1 اللي بالنسبه للماتيير فرونسي بور لي 2 ا سي. داكوغ. بالنسبه للثانيه اعدادي. داكوغ. دونك بالنسبه للمفاجاه اللي كنت قلتها لكم، حطيت لكم جزء منها، يعني هذه ماشي مفاجاه كامله وانما جزء بسيط من المفاجاه اللي غنديرها لكم ان شاء الله فاش نوصل 1000 مشترك. دونك غنبدا نحط لكم الدروس ديال الاعلاميات والدروس ديال l'anglais. D'accord, donc on commence par l'évaluation. Donc on a un support. D'accord. Donc on a un support, c'est une du journal كيف ما كتعرفوا. بالنسبه لاي حاجه عندها علاقه بلا اون دان جورنال ولا اي حاجه عندها علاقه بالدروس اللغه الفرنسيه، حطيت لكم دي فيديو واعرين، مراجعات شامله، حطيت لكم فروض، حطيت لكم دروس كاملين. دونك اي درس محتاجينه غتلقاوه في القناه. دونك domaine 1 compréhension de l'écrit. Donc on a une compréhension, le petit Rostand. Donc c'est le journal des élèves du collège Rostand, publié avec les concours de la presse des jeunes. Donc on a un site web là, on a une éditoriale et on a une illustration, des informations et on a la légende. On a le bandeau. Donc donc que représente ce document? شنو كيمثل لنا هاد le document? Donc c'est la une d'un journal scolaire. Qui l'a élaboré? Donc شكون اللي دار هاد le journal هذا؟ Donc les élèves du collège Rostand. Quelle est sa date de parution? يعني شنو هو التاريخ ديال يعني العرض ديالو ولا التاريخ ديال هاد لو جورنال هذا. دونك عندنا افريل 2014. que représente l'illustration? شنو كتمثل لينا هاد l'illustration هادي؟ Donc il représente تمثل l'équipe de la rédaction، فريق الانتاج او فريق التحرير او لا. Donc qui a écrit donc elle relève et nomme 3 composantes de ce document. يعني 3 ديال les composants في هذا le document هذا. Donc عندنا le bandeau، عندنا l'édito وعندنا l'illustration. D'accord. ou bien نقدروا نقولوا عندنا le bandeau، عندنا le ventre وعندنا l'édito. D'accord. Qui a écrit l'éditorial? Donc, qui a écrit l'éditorial numéro 6? Donc, c'est l'équipe de rédaction.
7 relève dans l'édito 3 informations relatives au journal. Donc c'est le premier numéro du journal Petit Rostand. Il traite le sujet de la Première Guerre mondiale et c'est un journal trimestriel d'une version papier et numérique. Aimerais-tu lire ce journal? Justifie ta réponse. Donc, donc oui, parce qu'il est élaboré par des élèves du collège de mon âge. D'accord? Donc, هذه هي la production, bien enfin la compréhension. Donc, كنتمنى أن ما يكونش عندكم أي إشكال في هذا la une d'un journal. On passe domaine 2, langue et communication. Regarde la caméra. D'accord. Donc, la langue et la communication. Remplis cette maquette de la une avec le terme qui convient à chaque partie. Donc, عندنا هاد la une هادي كل partie شنو سميتها. Donc, هادي عندنا le bandeau, هادي عندنا l'éditorial وهادي c'est la manchette. Donc, présente le journal Le Petit Rostand en 2 phrases. قدم الصحيفة Le Petit Rostand présente le journal Le Petit Rostand en 2 phrases. Donc, Le Petit Rostand est un journal trimestriel. Elle est élaborée par des collégiens du collège Le Petit Rostand. Ce journal est disponible en version papier et numérique. Question 7. Forme de titre que tu peux insérer dans Le Petit Rostand. صايب جوج ديال العناوين اللي ممكن ديرهم الجورنال ديال لو بوتي روستون. اول عنوان que savez-vous sur la guerre mondiale. Donc c'est une forme interrogative. Tout savoir sur le réchauffement climatique. La question numéro 8, situe l'édito par rapport à l'illustration dans le même journal. Donc, le journal c'est celui-là. Donc, l'édito par rapport à l'illustration. Donc, l'édito se trouve à gauche de l'illustration. D'accord? Donc, il se trouve à gauche de l'illustration. C'est ça l'illustration. Et l'édito est à gauche de l'illustration. Formule le message véhiculé dans la fiche ci-dessous. يعني شنو هو le message اللي ممكن يوصلنا بهاد la fiche هادي هاد l'illustration. دونك هاد السؤال هذا بالنسبه لهاد السؤال هذا كيقول لك زعما شنو هو الميساج اللي كتعطيك هاد لافيش هادي. دونك peut-être مثلا protéger l'environnement, on aime l'environnement, ne pas مثلا peut dire ne pas polluer l'environnement. دونك هادو هما لي ميساج اللي كتعطينا هاد l'illustration هادي. D'accord, donc forme de phrase où tu exprimes tes choix relatifs au livre que tu veux lire. Donc, on peut dire maintenant, je préfère lire des livres scientifiques. Ou bien, j'aimerais bien lire des livres religieux, mais je préfère les livres d'aventure. D'accord, donc il y a 2 phrases. Lieu que tu veux visiter. يعني واحد البلاصة بغيتي تزورها. Protégeons notre environnement ou bien économiser l'énergie. Donc, هادو عندهم علاقة. D'accord, donc, donc, lieu que tu veux visiter, lieu que tu veux visiter, نقولوا مثلا c'est celui-là.
داكور. دونك سمحوا لي داك ماشي هو الجواب. دونك بالنسبه ليك لافيش قلت لكم شنو الميساج، نقدروا نقولوا مثلا لافيش incite les gens à protéger la nature et la aimer. Donc قلنا مثلا les livres نقدروا نقولوا un livre que tu aimes. J'aimerais bien lire les livres religieux mais je préfère les livres d'aventure. J'aimerais beaucoup visiter جامع الفنا. حيت انا كيطلبوا منا lieu que tu veux visiter. Donc je peux dire j'aimerais beaucoup visiter la place ou bien جامع الفنا. Donne 2 recommandations qui soient en adéquation avec la thématique de la fiche ci-dessous. Donc on peut dire بالنسبة لهذه الصورة مثلا ne gaspille pas l'eau ou bien ne jette pas les ordures dans la rue, ne coupe pas les végétaux, etc. Exprime l'intention et le souhait en formulant 2 phrases relatives à la moyenne que tu veux voir ce semestre. Je souhaite avoir 19 à la note de ce semestre. Au métier que tu veux faire dans l'avenir. Maintenant, j'aimerais être une architecte. D'accord? Donc, on passe à la production écrite. La production écrite درت عليها فيديو خاص غتلقاوه ان شاء الله في القناة. دونك الا قدرت نحطو لكم في صندوق الوصف غنحطو لكم في صندوق الوصف. دونك كنبقى نسهل عليكم عمليه ايجاد الفيديوهات. غتمشيو لصندوق الوصف وغتلقاو الرابط ديال الفيديو الخاص بكومون اون برودوير ان اديتوريال. الا قدرت نحطو لكم غنحطو، الا ما قدرتش نحطو لكم سيروا فقط الفيديوهات مراجعه اللغه الفرنسيه اولا دروس اللغه الفرنسيه اولا فروض المرحله الاولى ديال الثانيه اللي غتلقاو فيها هاد لا فيديوهات. دونك sujet observe la une suivante puis rédige un petit édito pour présenter la vocation de ce journal. La vocation. Présenter quoi? La vocation. Donc on peut dire bonjour chers lecteurs, nous sommes heureux pour vous informer que ce journal s'intéresse spécialement à la classe d'accueil. Les élèves de CLA ont interviewé le maire de Vigan pour tirer au clair ce problème qui concerne les élèves de la classe d'accueil. Il y aura une nouvelle rubrique sur les souvenirs d'élèves, l'équipe de rédaction. Donc c'est un production écrite, d'accord. On a fait la vocation, d'accord, la vocation de l'éditorial qu'on a, ou bien la vocation de ce journal, d'accord. Donc ها هو الا بغيتو تنقلوا عندكم ولا شي حاجه ديروا لي سكرين ولا بوزيو الفيديو كتبوه في شي ورقه. دونك هذا هو كل ما يتعلق بهاد ليفاليواسيون اي ريميدياسيون اي سوتيان نيميرو 1. نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات اخرى باذن الله. شكرا لكم على متابعتكم.